कला रविवार संध्यारू नवीन पट्टनायक असुस्थ होई भुवनेश्वर गोटे घरोई हस्पिटाल चिकित्सित होउचंती गोटे निर्दिष्ट संवादपत्र जहाँ रिपोर्ट प्रकाशित होईची ताकू उद्धार करी जहाँ जना जाए जे से हस्पिटाल तृतीय महल चिकित्सित होउचंती एवं तांको दलर बीजेडी दलर अनेक नेता ए खबर पाई हस्पिटाल देखा करने जाइछंती एवं सेमाने द्वितीय महल सबू बसी थिले सेते बेला गोटे घटना सेठी घटिला जोटा कि से संवाद पत्र रिपोर्ट प्रकाश पाई घटनाटी है एमती जे द्वितीय महल दलर विभिन्न नेता माने सब बसी थिले यही समय प्राय दलर जे थिले आगे मुख्य जो दल को चलाउथिले एवं सब प्रकार कथा दलर बुझुथिले वीके पांड्यान तांको पत्नी सुजाता कार्तिकेयन ये रिपोर्ट रे जहाँ प्रकाश पाई किसी हॉस्पिटल डाक्तर हॉस्पिटल स्टाफ सहित तृतीय महला आड़ को जीवाकू जितेबाला जाऊले से रणेन्द्र प्रताप स्वाई से द्वितीय महलार बसते से तांको प्रश्न कले जे नवीन बाबू देह जदि एत दिन हेलानी खराब है ये खबर अन्य मान को कहीं दि जाए ना हॉस्पिटल कहीं जल्दी अणागला नहीं सुजाता कार्तिकेयन रिपोर्ट अनुजाई कौन प्रकार किसी कथार उत्तर न दे से ऊपर को चली गले यापर पीसीसी प्रेसिडेंट भक्तचरण दास आसी पहुंची से चाहते ऊपर को जीवाई तृतीय महल को जीवाई ये समय वीके पांड्यान तांको रोकठोक मना कर देथिले जे नहीं देखा है पारिबो नाही तेणु तांको सहित कोडे तांकर जुक्ति तर्क कि समय होइतला या पर वीके पांड्यान से सेठु जुक्ति तर्क जोठी होइतला तांकर सहित सेठु से चल चल गिरी से बाट दे गिरी गल पळेले एवं गला बेले जोड़िए वाक्य बेस तात्पर्यपूर्ण जहाँ से कहले बोलिकी ये संवाद प्रकाश पाई गोटे है आई एम डाउन नॉट आउट अर्थात मोर मु बर्तमान हुए तो सर्कुलेशन में न थई पारे मो विषय दलर विषय देखिए आलोचना करू न थई पारंती किंतु मुझे संपूर्ण दलर दूरे जाइछि एक कथा भाविया भूल ओ मोटामोटी ओडिया कहले यह हम द्वितीय वाक्य से कहले जे मु चाहिले दलर सस्पेंड कर दी पारि एक कथा से कले ये रिपोर्ट अनुजाई जो रणेन्द्र प्रताप स्वाई बाट होकर जाऊे से एक कथा कहले परोक्ष रणेन्द्र प्रताप स्वाई की इंगित करके कथा कहले बोलिकी रिपोर्ट अनुसार जहाँ बुझा पड़ो से कहले जे मु चाहिले दलर जेकोसी समय मुहूर्त सस्पेंड कर पारे बर्तमान प्रश्न उठू नवीन पट्टनायक देह असुस्थ एवं से हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउचंती जहाँ हॉस्पिटल सूत्र प्रकाश से खूब शीघ्र भल हो डिस्चार्ज होकर घर को फेरबे देखा स्वास्थ्य मंत्री जाइए देखा मुख्यमंत्री आशु आरोग्य कामना करचंती तुरंत भल हो केमती घर को फेरंतु या भितर आप लक्ष्य करेंगे जो नेता हॉस्पिटल पड़ते चिकित्सित होउचंती दलर जो माने अन्य माने सब आसु दल अच्छा जो माने नेता तांको आपण लक्ष्य करेंगे जदि से माने यही समय असुस्थ नेता सर्वोच्च नेता पाख लोक हवाई कि भाव में गोटे प्रकार प्रतियोगिता करुचंती प्रथम कथा है सुजाता कार्तिकेयन को जदि रणेन्द्र प्रताप साहेब प्रश्न करि से कहीं जनइलेनी बा तांको जदि प्रश्न करथांती जानिबा पई जे कहीं नवीन पट्टनायक असुस्थता खबरटा आगु जना पड़लानी बा कुआ गलानी बा हॉस्पिटल अणा गला नहीं ये प्रश्न उत्तर तो सुजाता कार्तिकेयन कहीं देवे सी कौन दायित्व अच्छा बीजेडी दलर सभापति देह खराब हेले ये समस्त कहे हॉस्पिटल ने तो दायित्व नुहे ए प्रकार प्रश्न पचार उद्देश्य कौन पे पचार
ତାଙ୍କ ଦଳରେ କିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଦଳ ବୁଝିବ ବା ସେ ଦଳପତି କି ପଚାରି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ପଚାରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଅଫିସିଆଲ ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଦିପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦାବି କରିବେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆପଣ ଜଣେଇବେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବେ, ସେ କାହିଁକି ନେବେ? ଦୁଇ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କାହିଁକି ନା ପିସିସି ସଭାପତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ହେଇପାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫରୁ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିବ ବେଶୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେହି ଭେଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଭେଟ କଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ କଥା ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସୁଯୋଗ କୋଉଠି ଆସିଲା? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଯାକେ ଛାଡିବା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ହଉନି। ମାନେ ଏଇ କଥା କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିକିରି? ଯଦି ଯାହା ସେଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଯାକେ ଏ କଥା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାଟ ହୁଡି କିଏ ନା କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଠି ଗୋଟେ ଏଇ କଥା ଜଣେଇବା ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ମାହୋଲ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୁଣି କାହା ଭିତରେ? ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏ କାଲି ସକାଳେ ସରକାର ଆଉ ସଭାପତି ଉଭୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଦଳ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝା ହଉଥିଲା, ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ସେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ନେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେ ପୁଣି ପିସିସି ର ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଗୋଟେ ହବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ।